Hello mga guy! As I have told you yesterday that I'm going to make a live pero dili day na ko kaya mag-live uy. So now I'm in the hotel. I was thinking, di ba I told you that I'm going to share with you life realizations because napunan pag yun siya ganinha ba na confirm kay ganinha I took a grab from the airport going to the hotel. So ang akong nakasakay is a supervisor from Shakey's na nag-grab siya karon. He is actually 59 years old and his wife is 60. Tapos iyang wife kay supervisor pod sa factory, wala sila anak. Then, he told me na, sus ma'am, taga-asa day ka ma'am, taga Cebu, anak ko siya daw, taga Leyte daw sila, but they decided to stay here in Manila, kay para kanang, dili sa nang ginabuhi. So, ingon siya, kung nga, pordugay na kay isla din he, so ingon siya nga, hala ka ng, ganahan na daw siya ulit sa probinsya ba, kay, ganahan siya magpahuway, kanang gamay lang og expenses, niya makaligo na din sila og dagat, kanang makapahuway sila. Then, grabe daw kuno iyang paningkamot sa una, nga, ganahan daw jud kuno siya maka-abroad, mamatagod kuno siya alas 4 sa kadlawon, he wake up at 4 a.m. para lang mag-apply, niya iha ko ng mga kauban, kay mamatag alas 9, dugay kuno kay mo report. Pero naman daw nasabit man daw siya sa kuno sakit siya sa heart. So moto no wala siya nakalarga, pero kato kuno mga tapulan niya nga mga kauban nga wala kay nag-effort like what he did na daw kuno sa gawas nindot kuno ilahang kinabuhi. Moto ingon siya nga kung akong realization ma'am no, kung dili gyud para sa ato dili gyud para sa ato ang ano kay ha nga inani akong kinabuhi nga ganahan lang man daw kuno unta siya nga makahatag og good life para sa iyang parents before to nangamatay. So I told him, if dili para sa imuha kuya, dili jud para sa imuha, no matter how you work hard for that, naagyoy ihatag si Lord nga intended for you because destined ka nga inan na naa siya lain nga purpose. Maybe because dili si Lord ganahan nga kanang mabiya kasi mo hang asawa kay wala may anak, and mas nakita siguro ni Lord na mas happy ka din he and mas comfortable imuhang life compared if you go abroad. Maybe sa abroad dili nice ang i-offer ni life nimo didto. So, tapos niya ako sa iyahan na because kuya, kanang, it doesn't necessarily mean that you are not rich, you are not rich, dili ka happy. Because being happy is not based on money. It is based on your satisfaction in life. It is based on kanang mga butang malipay ka even if it's simple. Having a lot of money, it's not a guarantee of happiness. Dili tanan nga dato malipayon kuya because na I think abi na to kita na problema lang taog 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 ilaha kay naa sila mga anak but ilang problema is millions, billions. So sometimes maingon si Lord nga dinhilang ka as employee because at least mag-wait ka sa imong 15-30 ma-happy ka kaysa mag-employer ka na daghan kay kag obligation and maybe that obligation dili ka ma-happy. So whatever life you have now, be thankful because kana ang gihatag ni Lord sa imuha kay nakita niya na there is a purpose in the life nga naa ka karon and diha ka mas happy compared sa life nga imuhang gustong buhat, imong gustong mahitabo para sa imuha. So na kanang me personally, my realization is in ana sad. I remember my papa told me before na you don't need to be rich to be happy and you don't need to work hard to be rich para you don't need to work hard para madato because one day more hagyapon ang bayaan. What is important is you choose to be happy, enjoy life, and if na kay extra, never forget to help even in your own slow way because
mura man siyang bayaan. Kung naaman gani mo sunod sa imuhang money, it's not a guarantee that that money can make them happy. So, ako karon naningkamot ko day by day para makakasustain ko with my obligations for my family and for myself, and wala na ako nag-dream nga madato pa ko because I'm happy of what I have, and I know that kanang I did my best para I can extend my hand to others, and mo din yung life purpose na ko na makatabang. Because before, katong wala ko yung mga obligations, wala nung tanong ko, Lord, ganun nabuhi ko, unsa di akong purpose niya. Wala man ko yung anak, wala tanan. So, nagtrabaho ko, I have a good position in the companies that I am belong with, pero magparaon sa di ni because wala man ko nakatag og kwartas ako mama before. Not until may mga passed away na akong gisalo ang some of her obligation na tabangan niyang sister na tabangan ako akong family. So muna na nakaingon ko because there was also a time in my life na I was an employer. So naami business, daghan kong gisweldoan, pero pag naad ay kay business daghan kang gisweldoan mas heavy because you're no longer thinking of yourself but you're thinking on the family of your employees. Kung empleyado ka, pwede ra ka mo resign kung kapoy ka. Pero kung employer ka, dili ka pwedeng mo quit kung kapoy ka because daghan ang family nga niasa nimo. Pagka 15-30, pag empleyado ka, you'll be very happy kay na kay kwarta whether successful ang business or not. Pero pag employer ka, successful ang business or not, you have to pay out. You have to ensure na makasweldo ka. Dili ka pwede mo ingon nga dili nako kay kapoy nako. No, because lots of people, their family is waiting for you. So mo na siya na akong realization no, kung unsa ang imuhang situation karon, kung unsa ang imuhang status in life karon, I think trust in God that life is more happier than the life you wanted to have because God knows best. No? Sometimes makaingon ta nga nagpray jud ko nga ani niya man kay wala gihatag ni Lord. One day that questions will be answered. Mao di ito nga wala gihatag ni Lord kay adto dito mahitabo. Mao di ay nga gipahuwat ko ni Lord ngayon ani because this is the perfect timing. So to you my dear friends, keep the faith and never do bad to others. Just try to help if you can. And if dili ka makatabang, ayaw sulti bad against nila kay mubalik sa imuhan. Wala mas ka nakatabang ana nila. And do not question God in your status in life now because trust in Him. That's the happiest, that's the best thing for you. Dili na lang ta mangita og much more. Basta you do your best every day. Be grateful, be helpful, and be kind. Happy Sunday!